Open. Open mo. Open. Open na niya. Give me the fish. Look for the fish niya. Give me the fish nga. The fish ha. Fish. Asan yung fish? Titan. Dali. Kunin mo yung fish. Bigyan mo kay Tita Ina. Fish. Asan fish? Fish. Hindi fish muna. Fish lang. Give the fish. Or asan ang fish mo dyan? Asan ang fish? Fish. Fish. Asan? Bigyan mo kay Tita Ina. Fish. Bigyan mo. Go to Tita Ina. Give the fish. Yun. Tita Ina fish. Yay! Asa pa da? Hindi dito pa. Temtem. Nakita niyo, sabi ko sa'yo. Yung isa, chocolate. Oh, asan duck mo daw? Duck. Ganda duck. Duck daw, kay duck. Bigyan mo kay Tita Ina duck. Duck, Tita Ina. The rabbit. Give the rabbit to Tita Ina. Rabbit. Rabbit. Give the rabbit. Oh, give to Tita. Oh. Ano po alam mo? Tay? Thank you. Yes, mama! No! Ano, Itay? Dance, dance, dali. Dance. Yun na sa taas, yun sa taas. Yan. Ayun. Punta ka doon kay Lola, dali. Dance, dance. Dance daw, dance. Oo, mami. Dance. Look at Tita Ina, look at Tita Ina, look at Tita Ina. Ito ka, tapos yung dance niya. Yan, very good. Sam, dali ka. Yun. Really. Dance. Giling, pwede. Yan. Pati kami pa, hands. Put the hands. Come here, dito lang, dito. Hindi na nakakalimutan ko. Naka-open ba yung ladies? Ipatid ng nilya. Ayun, walis na maliit na luma na nandun sa labas. Ginagamit nila eh. Pwede na pang bagay nilili sa akin. Kaya akala niya bola yung kamatis. Tapos sabi ko, kasi mga ginaguro mo, tatay mo, ganyan. Pinapisik ko yun ako ganyan. Tapos sabi ko, nagdala niyo yung walis. Sabi ko, baka ito, ano ko rin na, sa labas ng liit mo yun. Ano man yung, sabi ko, habang maliit, nasipang, lumaki na ay taman.